पीछे नहीं हटना इसके बाद। पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीज़ें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम पूरा अमल देंगे और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। नूपुर साहब ये बताइएगा कि 8 नवंबर को आपने जलसे का ऐलान किया था और बड़े जलसे का ऐलान किया, क्या वजूहत है कि ये मनसूख किया गया और अब आप टेंट सिटी कायम कर रहे हैं और एक धरना दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? मैंने तो जलसा मनसूख नहीं किया, वही जलसा जो है 9 तारीख को मकाम शिफ्ट किया है उसका, कि वो जो 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। लीड आप करेंगे? ये जो आपने फाइनल कॉल दी है, ये वार्निंग किसको है, हुकूमत को या किसी और को? ये सबको ये वार्निंग है, जो भी फैसला साज हैं और सारी बात है हुकूमतें ही हैं, तो उसके अंदर ये जो है ये हमारा जो है ये फाइनल कॉल वहाँ पे एक लाएमल के साथ आगे डेट देनी है। उस पर 9 तारीख को जो है हम ये कट कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारा पख्तूनख्वा का तो एक तरह का झिलगा होगा हमारा पख्तूनख्वा का, और बाकी पाकिस्तान से लोग आएंगे उनके लिए एक लाएमल हमने देना है, वो एक झिलगा करके बड़ा हमने इकट्ठा होकर करना है और उसमें फैसला करना है, और फैसले में उससे पहले जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी कि हमने उसके बाद कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, किस तरीके से निकलना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है, कौन से लोगों ने वो काम करना है, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख को मैं पख्तूनख्वा का झिलगा कहूँगा इसको, कि हमारा सबका एक झिलगा होगा इकट्ठ का, और जो बाकी लोग आएंगे पूरे पाकिस्तान से उनके लिए, उनको अपने अपने एरियाज के लिए या उनमें से जिन एरियाज ने फिर हमारे साथ जाना होगा उनको इंशाल्लाह पूरा अमल देंगे। हम सब करेंगे, सभी हम करेंगे जिस तरह हमेशा होता है, आपके सामने ही है। मैं तो हूँ ही हूँ ना। बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आपने किरदार अदा किया है, वो किरदार क्या अदा किया अगर आपने किया? ये देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ आपकी तवज्जो से पूरी कौम को, ये जो बैठ के हर बंदा अपने कोई जो है तजिया निगार बन जाता है और कहानी एक झाड़ देता है और फिर कहानी को झाड़ के उसको अगले टोक करके एक और बयानियां बना लेते हैं, तो ये मन गढ़त कहानियां, मन गढ़त बातें, मन गढ़त चीजें ये लगातार चल रही हैं इस मुल्क के अंदर। तो मेरा बेसिकली अपने कंफ्यूज नहीं होना, आपके सामने मकसद सामने है आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कानून की बालादस्ती और अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़, अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़, अपना मैंडेट जो हमने वापस लेना है, आपको क्लियर है। तो ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी है अपनी तरफ से, बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? और जब मैंने नहीं बताया हो भाई, तो जब मुझे कोई बताना होगा आपको, तो शुक्र अल्लाह ने मुंह भी दिया है, ज़बान भी दी है, तो मैं खुद बता दूंगा। अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? होगा मेरे साथ, तो भाई मेरी बात यकीन करो ना। आप औरों की बात यकीन कर रहे हो, किसी की झूठी साबित हो जाती है, सजा तो यहाँ पे है नहीं। इससे पहले भी ये सच्ची बात जो मैं कर रहा हूँ, मैं शुक्र है सच बोलता हूँ, मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है और न मैं किसी से डरता हूँ। देखिए, हर बंदे का एक रिकॉर्ड है, हर एक के सामने है। कोई पाकिस्तान आज बना है कि लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और न ये पार्टी आज बनी है, और न हम कोई पहली दफा यहाँ पे खड़े हैं। पूरी कौम को पता है, सबको पता है कौन क्या है, किसने क्या किया, किस मौके पे क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, अपने मकसद के लिए क्या किया, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए क्या किया। ना हमारी पार्टी के पहली दफा बुरा वक्त आया, इससे पहले भी बड़े बुरे वक्त आए हैं, बड़े धरने हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े हमने सब कुछ किया है, तो हर एक को पता है इस बात का। तो मेहरबानी करें, ये लोगों की बातों पे टोन ना हो। अपने बयानियों को बेचने के लिए मैं कहूंगा कि हर बंदा अपना एक बयानिया बना लेता है और आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। अपने मकसद पे फोकस करें, इंशाल्लाह मकसद करीब है, मंजिल करीब है, उस पर फोकस रखें। इंशाल्लाह हमेशा की तरह हम आपको लीड भी करेंगे, पहले हम होंगे, पीछे आप होंगे, हमेशा की तरह। ये बताइएगा, पहले भी बतौर वज़ीर आला आप पे इल्ज़ामात रहे कि आप वफाक कफर चढ़ाई कर रहे थे, अभी आप प्लानिंग कर रहे हो और कफर बांध के आ रहे हैं, क्या इससे पहले कोई रास्ता नहीं निकल सकता? बीइंग CM आप बड़ों से बात करें, इस मसले का कोई हल बातचीत के जरिए, जरूरी है कि लड़ाई होगी और फिर आप अपना मकसद हासिल करें? सर देखिए, मसले का हल क्या है?
مسئلے کا حال یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں، آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے، ایک کیس میں ضمانت کراؤ دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 9 مئی میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا، ایک انسان ہوں 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو اور یا ختم کرو یہ کیس، نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں۔ پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو یہ جو انہوں نے اوچھد کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ جس طرح کے پی آف پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کے کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریزیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ یہ بتائیے گا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے، اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے۔ اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں، آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مدد کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے، وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا، وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس میں آگے آگے میری گاڑی تھی، وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں، کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے، اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا۔ وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں، پیچھے والا جو کنوائے جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے، تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین اس کو لیڈ کر رہا تھا، آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے، ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں، جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا۔ اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن، ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی آف میں جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے۔ انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا، حملے کے بعد کیا ہوا، گرفتاریاں کر لی، وہاں سے کر لی، گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں۔ اب تازہ دم دستے پھر دوبارہ آئیں گے، اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے۔ اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، بڑے آرام سے آتے ہیں، 10 ضلعوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں، 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں، وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان، اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ، تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے، آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ پہنچا ہوں، ہر محاذ پہ پہنچا ہوں، اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے، ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، ہوتا اسی طرح ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے، اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی میں انہوں نے توڑی، میرا اسلحہ بھی لے گئے، میرا جو بعد گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے، کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا انکلوڈنگ مائی موبائل۔ لیکن میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے،
किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि हाँ भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है? मोबाइल अगर चाहिए इनको, मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था। इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उस पर अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे ही उड़ा दिया था डाटा उसका। तो आप नंबर तो भी मेरे पास काफी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका महवर मरकज पंजाब और वफाक ही क्यों है? एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी इस एहतजाज के दौरान पुलिस चौक पर जाने वाली आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब के वफाक में चढ़ाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी दिखरी खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा। इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा, देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफ्सर मरवत साहब कह रहे हैं आपके जो रहता है, वो कहते हैं कि बतौर सीरियाला गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर सीरियाला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम हैं इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है? क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरी मुज़ाकरात, ये लोग मैं इजाज़त देता हूं कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूं, मैं खुद भी दो।